Le monsieur que voici ici, il était tout à fait fou depuis 27 années de cela. Amina. Le monsieur que voici ici, il était tout à fait fou depuis 27 années de cela. 27 ans de cela, il était complètement fou et rien n'allait même du tout bien dans sa vie. Il dit, après qu'on l'a amené ici au ministère international de la faveur divine et que papa le révérend prophète Paul Kabouré a prié sur lui, la maladie mentale a complètement quitté, la folie a quitté. Actuellement, le monsieur a reçu sa guérison complètement, accompagné de la maman que voici ici. Il vient dire merci au Dieu de papa Kabouré pour la guérison totale. Et babiga senyaskanewa ne mabisonga bamle bako warunda na pusa papa Kabouré nama barka puisque papa Kabouré nama ninga sinya la fi bam fi mapoga. Et babiga ye la me bam da pa kemye la raya gayam se yum pisi la yope la wotone gayam sanda tarbamba tia nong wusugo la bam se ontal bam wakane a papa Kabo tore to puso kobamba pusga logor pore yum pisi la yope gayam sa asa zanga runa bam pa la fizanga tablebe ko wana pusa papa Kabouré nama barka la fi wa kuna yenga. C'est lui qu'on avait attaché. Oui, c'était lui. Qui se souvient de lui? Amina. Amina. Yom pisi la wana. Yom pisi la yopwe. Ansora banga. Absora banga. Total la basal wabo. Ned boot fara balala da babameng. Adam bi fara gon ratebe na wenambe. Tamta la wakano. Abra sora sera otone sene. Soro nusa. Aser si so kayele. Mam wakat for poson kon. On por fatisa. Am lever on kune. On to sora. Ton wa uta. Am wa mi kan baisa sora sa tori. Amina. Yom pisi la yope gamesi. Ya bam lapson da loy por kane. Chakal ka tengra. Qui se souvient? Yuma wana mama. Abasora yom pisi. Abasora yum pisi bu. La woto. Ça vaut 20 ans. Yom pisi la woto. Ça vaut 20 ans qu'on l'a acheté. Ne va pas naïque mente nugo. Tout le monde va tendre les mains sur lui. Tu wena myalsa. Que Dieu le délivre. Tu wena myalsa. Terre nous ça. Pour terre nous ça. Tout le monde tendez les mains vers lui. Terre nous ça. Tirez-nous chanter. Terre nous ça. Tendez les mains vers lui. Terre nous ça. Tendez les mains vers lui. Le voyant ça va. Il faut enlever cela. Terre nous ça. Tendez les mains. Zinc nous yi. Vous soulevez tes mains en haut. Yamna kosa wenam. Vous allez demander à Dieu. Ya droit de fa belgeti animbandra. Tous ceux qui ont fait des enfants, il faut que ça fait pitié. Faut sandro biga. Si tu as fait ton enfant, Tu wayo ko sembe. et on l'attache comme ça. Ya nimbandra. C'est devenu un peu Ya droit da. celui qui a fait Ba des te vena enfants. pas doro. Même si tu n'as pas Bi bang d'enfant tonam doro me. il faut avoir pitié. Ko wenam ya. Ti wenam yo da masa. Si son yo da masa. Asira mbesininga ya. Be pam lafi. Kose. Leke telebrege de roche. Leri baba shanta yibre. Leriat kanta ya bragosh. Rabahia ke telegedosh. Patar pangye. Moi, je n'ai pas la force. Wenam lampanga. C'est Dieu qui a la force. Si son lampanga. C'est le Saint-Esprit qui a ma Mam force. kota wenam. Je demande à Dieu Tiban la ningam be ni kanga sa fuyo. que la maladie qui se trouve dans sa vie. Ni sal ya tongongo. Allez, l'homme. Bi tongongo fel panga la basa. Maladie. Am sam tiam fana yelam ti amende. Bi tongongo fel panga la basa. La maladie. Bi tongongo fel panga la basa. Rega flafion. Rega flafion. Rega flafion. Kem na lodo me. Yesu. Kem na lodo me. Geri. Mana foga. Mana foga. Yesu. Banga lebra da ba. Banga lebra la me. Banga lebra la me. Banga lebra saba. Ne se siure. Ne se siure. Re flafion. Re flafion. Rega flafion. Rega flafion. Rega flafion. Re ne se siure. Re ne se siure. Re ne se siure. Re ne se siure. Amen. Ne privilège ma Et panga. ça au nom de Jésus. Amen.
Ne se siure. Au nom de Jésus. 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 Mba. Ni kan so pam na lafi. Que la personne qui se Bayan sa to da me. Suwen a lo da me. Gem na si a lo da me. Gem na si a lo da me. Gem na si a lo da me. Au nom de Jésus. Amen. C'est que nous so. Soulève tes deux mains. Amen. Na ya pasteur. C'était un pasteur. Na so ma yi pasteur. Il devait être un pasteur. La ay asira beton kuko sopoi. Mais son esprit se trouve plus de 700 sur 700 idoles. Amne sira leo. Je vois son esprit à Léo. Amne sira kudoro. Je vois son esprit à Koudougou. Amne sira tuguri. Je vois son esprit à Tougouri. Amne sira bene. Je vois son esprit jusqu'au Bénin là-bas. La brika la menti ligitime. Et on l'a pris faire des fétiches de La mam sam da yinda soba pang ne so siure. Amen. Cela au nom de Jésus. Mam sam da yinda pang ne so siure. Au nom de Jésus. Mam sam da yinda pang ne so siure. Amen. Amen. Allez consulter. Quelqu'un qui dit rien. C'est que nous sommes. Mam ne fo pa mo lekra. Je suis ton exaucement. Nya fo. Oh, yo fo re lekra. Mama fo suro no mambi. Wala mam suro no mame. Mam bata noron ten gom no wena ning sin tuma tum kanga wai. Wow. Mam basa tum da. Ne san kasabo. Wa wena ning sin yak fo la bol fo lura wa. Wala ton bukanga yinga. Le kabara. Sabe te bo yinga yo pisila yo poi. Ne sal san ambalare. Regarde, lui, il était vraiment malade. Hein? Oui. On a simba la carne. Puis c'était devant ici que j'ai prié. Oui. Il y a même Kaya Wanga Palam. Amen, alléluia. Amen. Tu m'en pousses. Ya woto. T'as ligue l'eau. Oui. Ban bébé n'a pas eu de la Ha. Ça peut pas finir le même jour. Il y a des maladies, ça ne sort pas. Même jour. Même jour. Ya sida. Mais du moment où j'ai dit que Dieu va te guérir là, Amen. c'est déjà programmé. Amen. Bataille. Tu aimes ça, Non. Ya sida. Patron, il faut y aller. Ami urala isu boina. Isu boina. Voilà. Amina. Ya yura. Aha. Isu boina. Voilà. Lekanga hein? Nyisa son wazanga bamenga be bon wan kwad mu imosa. Amina. Le kabaragadosh. Amina. Lekanga ote yambe bon wa pourquoi? Yambe bon wa pour encore mouy. Encore mouy. Hein? Encore encore. La parole au rambahala. Abatara namba fulua. Anaba fuli. Abada gaim sa gaim malam ta bibi ya zen bala. Ya bibiga. Ya jeune. Ya zen bala. Te game sa Te isinga. gaim sa singa. Ingwami sa singa wa yumpisi la yopo. Ayo po be sora banga. Sora banga. Yama poson kwa yeti chentina samoa. Same. Banga lo wa me. Banga soka to. Yumpisi la yopo. Ton wa mi kam te pansa sora sa to ro ya. Bamba mi kam te pansa sora to ro. Prophet kabore yam do ni bangale. Yumpisi la yopo. Oui. Yumpisi la yopo jemdo. Ya woto. Regardez jemdo. Oui. La vie. Tu repartes son conscience. Amina. La vie. Ya. Amen. Aïe, 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 aïe. 27 ans de maladie. Oui. 27 ans de folie. Guéri en même temps. En même temps. Songo tandaro, songo commerçant. Fosanda takaram wa prophet kabonenge. Urata Repartez son Amina. prophet kabor songo da Il faut tandaro. que tu parles de fil sur vous. Amina. Amen. Amina. Oh, tu ne danses pas pour ceci. Tu ne danses pas pour ceci. Ya woto. Les rebagada rabo shagadia. Prophet kabonenge. Écoute-moi. Il faut que tu aies la foi. Oui. Ntatembo. Bati towa ya koma kile ntatembo. Amina. Ya ana na minyam kane. Ana na mi banda kane. Mami banda. Ami awa kane fo nifi. Awa mam nifi. La ton sa lodu me yetam ti ton ye la papa kabore wenama. Tama yenda masang. Nyam pato woni pa kan ko ceci. Amina. Donc abanga singre fo banga me. Abanga singla banga direct ton be villa wa banga singla wa zugule bang wota bata wo zon kewe wa wase ton ye bang ti mam banga tar mam la mam pabi ba avori. Ti ton wa ye ya. Ya kanga membe kirse. Rika ka ton ye kirse. Yu ata yu mama woto. Ta yu mpisi la yo poi. Amina. Ya pato woni pa kan ko kaseta yinge. Awakata ningansa nyamba ata yu mpisi la yopo. Ta yu mpisi la yo poi. Rima mwa wa kane mikte seba yinga la et oh belem balkisa ade mam yala membeka.
Mais ouais la papa kabor we na ma yuri nga fona sa wa me. Oui, nous pas coincés sur. Amina. Wallahi la mam walla mam ya la me ba pisin kwamtum yu kom dara ma men kenda we na ba wa kiro nu mam patare. Ta pur mam ba yurum pur mam menga yu lam ya walla patare lam seta ne mam mi kam na re ko mo ko fam jiligum ba ko mam mak. Wakar kan abse bala kan en Riwe ka tab se bala kalra seta ziwo to nyara da. Ta nimbana ka. Amina. Madame, est-ce que pas montage, est-ce que pas pas montage? Aïe aïe. Tu ne peux pas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amina. Maman, nyam bangala ka. Wala ton mi bara ton fa yi tenga yem. Nyam fan yi tenga yemri. Ton para mi la me brasi bala bansa hanta woto. Ton mi la me. Tiptal awla batala wa. Ton zinda ba sara ne brasi bala woto bon ta. Ba sala men abna sebala woto. Sebala woto. Leben sebala wakana. Leben sebala wakana. Nyam na tara temte bangana nyaka yarare yemri. Wala ton tara tembo. Yesi nyam wakar kan nyam na tara tembo. Ah. Wakar kan nyam do batara tembo. Ayo. Sa wakat kan tu ke ta wane ka. Ton tara tembo ta bangana nyam. Tu ne peux pas acclamer Jésus. Amina. Amen, alléluia. Amen. Écoute-moi. Vous voyez les témoignages comme ça? Oui. Et il faut ça me dire on minimum faut y aller. Oh, on a pas y faut y aller. Amina. Maman la yama nyati bansa nyaka mta la tra la fi senka nan cingin tu kowa yam su no mambi. Wala ton tar sino ti ton pour wena barka. Wena miya man ner soba yin. Amina. Sa sira ni bana te kara tara ni bana sa la sebra da fude la ti ate. Wakat la wakat fa. Ti magra wa pam wakat yang. Kon pura yam baraka pura kapa pura wena ma baraka. Amina. Amina. Mi kata ziki ala tengar ka. Ada tara nimbana uso. Sa sa na ni woto menga si de nimbana. Am sa ta woto menga. Mi kidam ta zibe. Mi ya boy to fa zika woto. La el mam ti ba ya ne ti zi woto. La mi wen ha sake. Ta kabor wena ma sampa u. Sa ya wena ningin tuma yenda kay ka to man banda bombanti point kenti zo isa ni ya to. Ona de afa la fi waka. Amina. Amina. Dis à ton voisin, c'est fort. C'est fort. Yakabaragadosh. Amina. Don yam na be village yemri. Ton da be villa ha yemre. Mam yela lamba. Absemba la yam ni fi. Seba la ton ni fe. La yam ngeta woto mo hay builam lem to yel wena. Wallahi mam panem mam na pusa wena barka bala. Ton a waka pa mara ton tara tienti ni waka me bala na pa mama. Amina. Ya woto. Tu ne peux pas acclamer. Amina. Maman yam ya awakana yam ya la me. Wallahi yam ya la me. Ya mam yaba. Yam yaba. Ya mam yaba. Le ton da wam petaba. Ase yika bon da mam yura. Zalo sentar ka habu akum. Utari bu ya kum akum. Fazen ta zinga men to bre adi woto hetan pane sal bigi ditri kanga ni. Izo sa men lobo da me. Dani nga tembo la bi men tapa wa nya ko mo ko men bi men pa kana ti nya ko mo ko e. Ba la be tari ka be sa na la be. Hari anta ya sundu rundu. Da wen nam tin ka ni ko bu. Amina. Hey. Ya woto. Fire sur la mort, fire sur les chaînes, sur le célibat, sur les réclamations. Fire, 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 fire. Si ça n'en veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. Amina. Sura no mambi. Sura no. Sura no masoma. Amina. Okay, wane. Amin. Foga sabni ngan tongon ning we kreyi nu ya tabo. Amina. Bang satibati gengna be fosa kapoka genga pa malafini. Amina. Amina. Wala ya foso. Amina. Wana kile ningo suga baraka. Amina. Asosi masem. Amina. Wana kile ko flafi mbas. Amina. Wana kile ko lafi. Amina. Wana kile nyaya. Amina. Asosi masem. Amina.